जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। बात यह करनी है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके अंदर रियासत जब कुछ करती है, रियासत जब रिएक्ट करती है किसी ऐसे इनलॉफुल कामों में, जब कोई रियासत पे चढ़ाई करता है या कुछ करता है, रियासत कुछ करती है, तो हम लोग खुश होते हैं, हम क्योंकि रियासत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन इंतहाई दुख, इंतहाई अफसोस होता है जब रियासत एक दफ़ा एक थप्पड़ मारती है और अगले लम्हे उनके पाँव में पड़ जाती है। किन के पाँव में? जो बगावत कर रहे हैं अपनी रियासत के खिलाफ, जो अपने मुल्क के खिलाफ बगावत पे तुले हुए हैं, जो दुश्मन का आलाकार बन के, दुश्मन बन के हमारे ऊपर चढ़ दौड़े हुए हैं। जब उनके पाँव पड़ती है रियासत, बड़ा दुख होता है। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि गंडापुर ने एक तकरीर की, आपने देखा, उसने रियासत को ललकारा, उसने बहुत कुछ किया, फिर वो गायब हो जाता है। फिर वो रियासत के ऊपर ही बात आती है कि उन्होंने मारा है, दबकाया है, उसको रात रखा है, क्या कुछ किया, ये भी सारी बातें आपने देखी। जबकि असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि जो कुछ भी रियासत ने कदम उठाए थे, वो एकदम रियासत को पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने कही है, क्या नहीं कहा, रियासत उनको पाँव पड़ गई है। अब उनके कुछ बयानात आपको सुनाता हूँ गंडापुर की, जो लोग कहते हैं जी उसको बड़ा फेंटा लगाया, ये किया, वो किया, जो कहते हैं जी वो उसको रात बड़ी ट्रबल में गुजरी। उन लोगों के लिए ये क्लिप देखना बहुत ज़रूरी है। ये क्लिप आप देखें, इसमें देखें कि गंडापुर रात गुजारने के बाद, वहाँ पे रात गुजारने के बाद, इतनी रियासत के ऊपर धमकियाँ, तड़ियाँ लगाने के बाद, रात गुजारने के बाद आके क्या कह रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि KPK की जो सूबाई असम्बली है, उसके अंदर एक करारदाद पेश कर दी गई, जिसके अंदर बड़ी बातें हुई। और ये पहले आप क्लिप सुने, बाद में इसके ऊपर बात करते हैं। 6 महीने से एक सूबे का वज़ीर आला कह रहा है कि मेरे पे 1 घंटे में 7 जिलों में FIR है और मैं वहां मौजूद नहीं हूं, मेरी फोटो दिखा दो, मेरी वीडियो दिखा दो। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रही। मैं ललकारूं तो फिर मेरी बात पसंद नहीं आती। मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं, मैं तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूं, मैं तुम्हारा मुजारा हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, मैं एक आजाद इंसान हूं। आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे जवाब नहीं देंगे तो मैं बोलूंगा, मैं पूछूंगा, मैं ऊंचा बोलूंगा, मैं आवाज ऊंची करूंगा, मैं निकलूंगा। मुझे आइन कहता है। अभी परसों पता चला कि मैंने एक DSP के करपट्टी पे पिस्तौल रखा है, पता नहीं बंदूक रखी है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं और बता रहा हूं कि मैंने तो नीली वर्दी वाला कोई बंदा देखा नहीं है। इस पूरे रास्ते में जाते हुए आते हुए मैंने कोई नीली वर्दी नहीं देखी है इस्लामाबाद पुलिस की। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं DSP साहब, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब इसको कहें ये धमकी है, ये धमकी नहीं है, ये इस्लाह है। तुम मेरे साथ जातियात कर रहे हो। जो तुम्हें कह रहा है, जो तुमसे करवा रहा है, तुम्हारे से मैं वो नाम भी उगलवाऊंगा और तुम्हारे से मैं पूछूंगा कि तुमने किससे कहने पे काम किया। तुम्हें बताना पड़ेगा। कल मेरे कुछ FPA ने तकरीरें की हैं, मैंने सुनी है वो तकरीरें। मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहा हूं, इस्लाह और सजा। मैंने पहले दिन तकरीर सुन लो, मैंने कहा था, जिस सुपरिटेंडेंट जेल ने मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को, चाहे वो मेरी पार्टी का है या चाहे मेरी पार्टी का नहीं है या चाहे कोई भी है, अगर कानून तोड़ के जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुपरिटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। तुझे तोते की तरह मैं बुलवाऊंगा और तू नाम लेगा, तू नाम लेगा। वरना अगर सॉफ्टवेयर अपडेट तेरा वहां से हो सकता है, तेरा सॉफ्टवेयर अपडेट यहां भी हो सकता है। अगर पॉलिसी सॉफ्टवेयर अपडेट की है तो सॉफ्टवेयर अपडेट हम भी कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कोई तुम्हारे साथ नाजायज करता है, तुम्हारे पे गलत हाथ उठाता है, उसको जवाब दो। एनफ इज एनफ, बस बहुत हो गया है, बहुत हो गया है। पहली एपेक्स कमेटी की मीटिंग में कहा, अगली में कहा, फिर एपेक्स कमेटी वहां पर हुई, वहां पर कहा, दोबारा कहा कि मेरी पुलिस का एतमाद खत्म हो चुका है, मेरी आवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। आप मेरे नौजवान को, मेरे लोगों को कहां लेके जा रहे हो? खुदा की कसम परवाह ही नहीं है। मेरा खून बह रहा है, परवाह ही नहीं है। और मैं कह रहा हूं यार, अफगानिस्तान के पास मुझे वफद भेजने दो, बात करो यार। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है?
क्या मेरे लोगों का खून सफेद है, लाल नहीं है कि परवाह नहीं आती आपको? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं वज़ीर सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा और वो बात करके इंशाल्लाह मसला मैं हल करूंगा। मैं बचाऊंगा ये जिंदगियां, ये मेरे पे फर्ज है, मैंने अल्लाह को जवाब देना है उस जहां। मैंने तुम्हारी कब्र में नहीं जाना कि मैं इसमें कंप्रोमाइज कर लूं। मैं जवाबदेह हूं उस जात को जिसने मुझे इस मनसब पे खड़ा किया है, मैं जवाबदेह हूं उस अवाम को जिसने मेरी पार्टी को वोट दिया है और उससे ये मनसब मिला है। मेरी पार्टी के लोगों को मुझे, मैं उससे कभी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। अच्छा लगता है? वेरी गुड। नहीं लगता? जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये जवाबदेह है उनको जिन्होंने इसको ये मनसब दिया है। अल्लाह पाक का तो वैसे नाम ले रहा है, जिन्होंने इसको मनसब दिया है, जिन्होंने इसको इतने सारे केसेस के बावजूद छुपाया, केसेस के बावजूद इलेक्शन लड़वाया, केसेस के बावजूद इसको वज़ीर आला बनाया, ये उनको जवाबदेह है। अब मसला रह गया कि ये रियासत के अंदर रियासत बन चुकी है, रियासत पे काबिज हो चुके हैं, चंद मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन अपने मीडिया टूल्स, अपनी चीज़ें यूज़ करके। ये इसकी तकरीर है जब ये पहली तकरीर करके गायब हुआ था और उसके बाद बाजियाब होने के बाद, मंजर आम पे आने के बाद इसने दूसरी तकरीर की है। जब ये गायब हुआ था तब लफ्ज़ों की जंग, जो लफ्ज़ों की जंग है वो भी आपके सुनने के काबिल है। दोनों तरफ से अल्फाज की जंग। ये जब भी कुछ करते हैं फिर अल्फाज से खेलते हैं। इनके पास एक ही हथियार होता है, मीडिया। उसके ऊपर वो बरमार करनी थी अल्फाज की। कहते हैं कायल करो, अगर कायल ना कर सको तो कंफ्यूज कर दो। ये फिर कंफ्यूज करते हैं। ये जो पार्लियामेंट के अंदर जो लफाजियां जो अल्फाजों की जंग थी दोनों तरफ से, वो भी सुने। हमारे लोगों को उठा के ले गए, ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है। में ये सबसे बड़े ड्रामाबाज है। अली मोहम्मद खान ने जितने ड्रामे ऊंची आवाज में ऐसे बोलते हैं और पहले कलमे से बात शुरू करते हैं और बेईमानी पे रुक जाते हैं। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, फिर उसके बाद फिर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इन्होंने जमीन बेचे हुए, ये जमीन फरोश है। वहां पे जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है। परसों जो है एक स्याह दिन था पाकिस्तान की सियासी तारीख में कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है और ख्वातीन की बात कर रहे हैं। वो सारे दुआ बैठे हुए हैं कि ख्वातीन के खिलाफ जो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे उन्होंने एहतजाज किया था। ये क्या कौन सी ख्वातीन की बात कर रहे हैं? तो इनकी ख्वातीन आसमान से उतरी हुई हैं। अब मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, आप फिर उसके बाद कहेंगी मैं खातून हूँ। ये लोग जो है हर चीज, और उसके बाद क्या बयान देते हैं, शोहदा हमारे, फौज हमारी, फलां हमारी। ये इतनी मुनाफिकत है इन लोगों में। गालियां करते राज हमारी सारी कौम परेशान है। ये कैसा कल्चर है? माँ बाप की इज्जत नहीं है, बेटा बाप को गाली दे रहा है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। किस वजह से? इनकी वजह से। ये किस तरह बात करते हैं? मेरे पे आर्टिकल सेक्शन लगाया, आप भी गवाह हैं, ये ईवान भी गवाह है। ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। सर ये दुरूद शरीफ पढ़ के झूठ बोलते हैं, उसके बाद फिर जो है दुरूद शरीफ पढ़ता है। मैंने इनको सारी बातें वो कही हैं जो इन्होंने करी हुई हैं। मुझे ये बताएं, ये किसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं है? तो मेरे दोस्तों, आपने अल्फाज का गोरख धंधा तो देखा ही होगा, सुन भी लिया है, देख भी लिया है। जब अब अल्फाज की जंग की बात करेंगे तो फिर शेख रशीद नया मॉडल, जैसे गाड़ी का नया मॉडल आता है, शेर रशीद का एक नया मॉडल आया हुआ है, वो भी काफी अरसे से अल्फाजों की जंग लड़ता है। आपको याद होगा इसी लहजे में, इसी तरीके कार से वो फौजी बूट भी टीवी के प्रोग्राम में लेके आया था। अब आपको समझ आ गई कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। उसने कहा था कि 5000 लोगों को सीधी गोलियां मार दी जाए, खत्म कर दी जाए तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। उस वक्त वो अल्फाज से उस साइड पे खड़ा होकर खेल रहा था, अब वो इस साइड से खड़ा होकर खेल रहा है। वो अल्फाजों से कैसे, अल्फाज की बारिश कैसे कर रहा है, अल्फाज से कैसे खेल रहा है। उसका नाम है फैसल। वो वाडा, पहले 2 दफा, एक वाडा नहीं कहना, एक दफा 2 दफा वो करना है, फिर वाडा कहना है। उसको भी सुने। गंडापुर साहब कह रहे हैं कि हम जेल ब्रेक करेंगे।
اب میں آپ سے پوچھتا ہوں چیئرمین صاحب کے جیل بریک کرنے کا مقصد کہ عمران خان صاحب کی جان کی ذمہ داری بھی گنڈاپور کی ہے. یہی کام انہوں نے ارشد شریف کے ساتھ کیا. ارشد شریف کو کل میں نے دیا ایک شواہد دیا ہے تو پورا پاکستان ہرا دیا ہے. ابھی ایک دیا ہے چیئرمین صاحب. وہ ہمٹی ڈمٹی جو بیٹھے ہوئے باپ بنے ہیں ملک کے, ایک بٹن دبانے پہ منہ دکھانے کا قابل نہیں چھوڑوں گا. لیکن میں گھٹیا سیاست نہیں کرتا, ذاتیات میں سیاست نہیں کرتا, فرنٹ سے لڑتا ہوں, کمزور آدمی نہیں ہوں. یہ کرسی اللہ کی دی ہوئی ہے, شکر ادا کرتا ہوں, مہربانی ہے جنہوں نے سپورٹ کیا. لیکن دس از انڈر پیڈ چیئر فار می. یہ میری آخری کرسی نہیں, وہ راضی ہے مجھ سے. ارشد شریف کے کیس کے اندر یہ کیسا اتفاق تھا کہ سب کو پتا تھا تحریک انصاف کے بانی سے لے کے فیض امین سے لے کے مراد سے کہ کیا ہونے والا ہے. آپ نے برباد دیا اپنی سیاست کے لیے, ایک بے گناہ آدمی کو شہید کر دیا. پھر کہتے ہیں کہ ہم بات نہ کریں. آپ کہتے ہیں کہ جی گنڈاپور صاحب باپ کا باپ کریں گے. ہاں آپ کی پرورش میں آپ کو سکھایا گیا اپنی اولاد کو بھی نہ مانو, تو آپ باپ کو کیا مانیں گے؟ آپ نے تو اپنی اولاد بھی نہیں آج تک مانی ہے, تو آپ باپ کو کیا مانیں گے؟ جس باپ کی آپ بات کریں اس باپ کے سر پہ بیٹھ کے تو آپ آئے تھے. آج آپ کو لاوارث اس لیے فیل ہو رہا ہے سیاسی طور پہ کہ وہ باپ اندر ہے. فیض امین اس کی کرسی میں بیٹھ کے آئے تھے, آپ اس کی گود میں بیٹھ کے آئے تھے. آج آپ مجھے بتا رہے ہیں 15 سال جو اپنے ادھر ساتھی, یہاں میرے پی ٹی آئی کے کولیگس ہیں سارے, میری ان کی فیملیاں میری فیملی سے اوپر ہیں, لیکن مجھے کئی چہرے تو 500 کے جلسے میں بھی میٹنگز میں بھی نظر نہیں آئے. وہ آج ہمیں بتا رہے ہیں اس پارٹی کے بارے میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ, میں تو سمجھتا ہوں چیئرمین صاحب کہ یہ جو کہانی آپ کر رہے ہیں بار بار کہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر کر رہے ہیں آپ. اگر آپ نے کل ایک ڈرامہ کر لیا تھا, فیصلہ کیا تھا, تو پھر آج آپ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ ہوش کے ناشن لے نا, گورنمنٹ کو سوچنے کی ضرورت ہے. جی تو دوستو, یہ تھا فیصل وہ واڈا نئے ماڈل کا شیر رشید. اب آپ اندازہ کریں کہ قانون یہ جو کچھ بول رہے ہیں نا سارے, اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر آپ کا بہت سارا پیسہ لگتا ہے, عوام کا. ان کی مراد, ان کے پیسے, ان کی تنخواہیں, ان کے کھانے, ان کے للے تللے ٹی اے ڈی اے, آپ سوچ نہیں سکتے. وہ سارا کچھ کر کے اسمبلی میں پہنچ کے, سینٹ میں پہنچ کے یہ کتے کی طرح بھونکتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, اور رات کو یہ کٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, گپے شپے مار رہے ہوتے ہیں. یہ قانون جو ہے, آئین اور قانون, یہ قانون ساز ہماری اسمبلی ہے. اس اسمبلی کے اندر, قانون ساز اسمبلی کے اندر, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے کہ قانون کی کیا حیثیت ہے. قانون ایک ہڈی ہے, اور 2 گروہ ہیں کتوں کے, وہ اٹھا کے ادھر کو لے جاتا ہے ہڈی, وہ اٹھا کے پھر ادھر کو لے جاتا ہے. یہ قانون کیسے سے کھیلتے ہیں, پہلے والوں نے کیسے کھیلا, اب والے کیسے کھیلتے ہیں. جب وہ کھیلتے ہیں دوسرے رولا شور کرتے ہیں تو وہ پھر یاد کرواتے ہیں, یاد کرو تم نے یہ کیا تھا. یہ سارا کچھ چل رہا ہے. اب وزیر قانون کے, آپ قانون کے وہ الفاظ گورکھ دندے پہ غور کریں. وزیر قانون کیا قانون بتا رہا ہے, اور پرانے والے کیا اعتراض کر رہے ہیں, وہ اس کو کیا جواب دے رہا ہے, وہ بھی سن لیں. کون کس کا بیٹا بنا تھا اور کس کو روحانی بات کس نے مانگا تھا, تاریخ سے پوچھے, مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے تو ابو تھے. 53 قوانین پاس کرائے پونے گھنٹے میں, وہ بہت اچھی لیجسلیشن تھی. اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کا کتا ٹامی ہے اور ہمارا کتا کتا ہے. انہیں ہر چیز جائز ہے اور ہمیں ہر چیز حرام ہے. محترمہ انوشا رحمان صاحبہ نے تقریباً نائک صاحب 100 کے لگ بھگ میٹنگ کر کے جو الیکشن ایکٹ بنایا تھا, یہ وہی کنسنسس پروویژن ہے. 2023 میں کافی ساری ترامیم آئی ہیں الیکشن ایکٹ میں, ان میں سے ایک ترمیم یہ بھی تھی, اور یہ ساری ترامیم پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کی. انہیں ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے, انہیں قانون سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور اسی لیے صرف ایک ہی بات کرتے ہیں. جس دن یہ یہاں پہ بلڈوز کرتے تھے, ہم وہاں بیٹھے ہوتے تھے, وہ بالکل ٹھیک قانون سازی تھی. جس دن انہوں نے نہیں سنے, آپ حوصلہ کریں, جس دن انہوں نے 53 قوانین پونے گھنٹے میں پاس کروائے, بابر اوان صاحب آپ کیمرے آن کروا کے نیشنل اسمبلی کے دیکھیے گا, جوائنٹ سٹنگ میں ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے, 53 قوانین پاس کرائے پونے گھنٹے میں, وہ بہت اچھی لیجسلیشن تھی. اس لیے میں پھر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ ان کا کتا ٹامی ہے اور ہمارا کتا کتا ہے. انہیں ہر چیز جائز ہے اور ہمیں ہر چیز حرام ہے. یہ وہ 140 ہے جس پہ انہوں نے ووٹ ڈالا ہوا ہے, دستخط کیے ہوئے ہیں, اس کا پرچار کیا ہوا ہے کہ یہ بہت اچھا قانون ہے. آج کہتے ہیں ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ جب یہ قانون سازی ہوئی, یہ اسکیم آف الیکشن پٹیشنز کو افینڈ کرتی ہے. نمبر 1, الیکشن ٹریبیونلز کو مزید فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے 2023 میں اور ترامیم بھی کی گئی. کہا گیا کہ جی پٹیشن 45 دن میں فائل ہوگی, 7 دن میں جواب آئے گا ورنہ ایکس پارٹی ہوگا, اتنے دن میں ایشوز فریم ہوں گے, اس کی یہ پینلٹی ہوگی, ایڈجرنمنٹ پہ جرمانہ کیا جائے گا, 6 مہینے میں پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی ہے. یہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے اس وقت کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری نے سٹے آرڈر پہ 5 سال ڈپٹی سپیکری کی.
اور ہمیں جمہوریت کا درس دیتے ہیں، جنہوں نے RTA سے ایجاد کیا اور یہ لعنت یہاں پہ مسلط کی اس ملک پہ جمہوریت کو چوری کرنے اور مینڈیٹ چوری کرنے کی، جنہوں نے ڈسکا کا الیکشن چرایا اور مثال قائم کی، آج یہ ہمیں سبق دیں گے۔ یہ اسپیس کس نے دی ہے جمہوریت سے نکال کے کسی اور کی طرف؟ کون کس کا بیٹا بنا تھا اور کس کو روحانی باپ کس نے مانگا تھا؟ تاریخ سے پوچھے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ کے تو ابو تھے، جی ہاں بیٹھے ہوئے تھے صاحب۔ سر آئے سمپلی یہ وہی ترمیم ہے جو کنسنسس ڈاکیومنٹ تھا۔ جی میرے دوستوں، اب آپ نے سارے کلپس دیکھ لیے، سارے گورکھ دھندے دیکھ لیے، الفاظ بھی دیکھ لیے، سارا کچھ سن لیا۔ میرے خیال میں باتیں کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے قانون سننا ہے، آپ خود فیصلہ کرنے والے ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں اور اپنے ملک کے بارے خود سوچ سکتے ہیں۔ ہمارا کام ہے شور کرنا، آپ کا کام ہے غور کرنا۔ ہم شور کرتے رہیں گے، آپ غور کرتے رہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔